नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। शिक्षक बंधु आज आपण मान एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो एलिमेंटरी शिक्षक मान प्रमोशन एक बाट खोलिला आडक भित्ति हेब प्रमोशन आसतु जानिबा संपूर्ण तथ्य। ए चिठी उपर टिके नजर पकातु। चिठीटी रही गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट लेटर नंबर रही 12270 डेटेड 13/5/2024 ताहाक रही टू दि डायरेक्टर एलिमेंटरी एजुकेशन ओडिशा अर्थात प्राथमिक शिक्षा ओडिशा निर्देशक निकट। सब्जेक्ट रही क्लारिफिकेशन ऑन प्रमोशन ऑफ एलिमेंटरी टीचर्स आउ हेडमास्टर्स रिगार्डिंग प्राथमिक शिक्षक और प्रधान शिक्षक मानकर पदोन्नति संपर्क में एक स्पष्टीकरण प्रदान करने निमंते। तापर सर इट हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट दैट ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंटरी टीचर्स headmasters and their association representative and constituency ventilating their grievance across various famous regarding the non-consideration of their class cases of promotion। से कहते जे सरकार दृष्टिगोचर होती जे बहु संख्यक प्राथमिक शिक्षक आ प्रधान शिक्षक एवं सेमानकर संघर प्रतिनिधि माने विभिन्न मंचरे सेमानकर पदोन्नति संपर्क में विचार को निया जाउ नथिबार एक क्रमागत भाव अभियोग होई आसुची। दि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट डेटेड 1/9/2025 इन सिविल अपील नंबर 1385 ऑफ 2025 हैज हेल्ड दैट द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET forms an integral part of the minimum qualification and it mandatory of appointment continuation in service as well as promotion। से कहते जे मानवर सुप्रीम कोर्ट तांकर 1/9/2025 तारिख में विचाराधीन मामला एपिल नंबर 1385 अनुसार 2025 दर्शाई जे शिक्षकों योग्यता परीक्षा TET निजुक्ति सेवार निरंतरता कंटिन्यूएशन एवं पदोन्नति पर एक अपरिहार्य अंग एवं यह बाध्यतामूलक। इन व्यू ऑफ द इम्प्लिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ द सेट जजमेंट द स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी फिल्ड ए रिव्यू पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टे ऑर्डर द सेट जजमेंट continue to remain in force and must be duly taken into consideration while processing promotions of elementary teachers and headmasters। It is also pertinent to note that several related matters are presently sub judice before the Honorable High Court। यही रायर प्रभाव को दृष्टि रखी राज्य सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट एक रिव्यू पिटिशन को दाखल करिसेंती। तथापि कौन स्थगितादेश अभाव उक्त निष्पत्ति बलवत्तर रही एवं प्राथमिक शिक्षक और प्रधान शिक्षक मानकर पदोन्नति प्रक्रिया समय यह विचार को नेवा आवश्यक। यह जणाइबा योग्य जे ए संपर्कित अन्य केतक मामला हाईकोर्ट विचाराधीन रही। इन दिस कंटेस्ट it is hereby directed that the process of promotion of teacher and headmaster may be undertaken on ad hoc basis subject to the explicit condition that such promotions shall be abided by the final outcome of the pending litigation including the review petition before the Honorable Supreme Court and the writ petition before the Honorable High Court। यही परिप्रेक्षी में निर्देश दि जाए शिक्षक एवं प्रधान शिक्षकों पदोन्नति प्रक्रिया एक आडहक भित्तिरे करा जाई परिबो जहाँ यही शर्त रहिबो जे एहीपरि पदोन्नति माननीय सुप्रीम कोर्ट रे थिबा रिव्यू पिटिशन एवं माननीय हाई कोर्ट रे थिबा रिट पिटिशन चूड़ांत निष्पत्ति उपर निर्भर करे। तापर कह जाय इट इज फर्दर एम्फासाइज दैट द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन शुड नॉट बी कीप्ड इन ऑबियंस अनलेस एब्सोल्युटली unavoidable so as to prevent administrative stagnation upon final disposal of the pending cases। Necessary action shall be taken for revision regulation of such promotion and fixation of seniority in accordance with the outcome of the judicial proceeding। यह उपरे से पुनर्बार गुरुत्व देइछन्ति जे प्रशासनिक स्थानता को रखिबा पदोन्नति प्रक्रिया को अति जरूरी नहेले बंद रखा उचित नुहे। विचाराधीन मामला गुड़िक चूड़ांत निष्पत्ति पर न्यायिक प्रक्रियार फलाफल अनुजाई यही पदोन्नति गुड़िकर संशोधन
ଆଉ ନିୟମିତକରଣ ଏବଂ ସିନିୟରିଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ୟର୍ସ ଫେଥଫୁଲି କମିଶନର କମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେ କମିଶନର ଓ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଏଠି ରହିଛି। ଏହି ଆମର ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନଙ୍କ ଚିଠି ଆଧାରରେ ବା ଏହି ଚିଠିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ମେମୋ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଚିଠି ହେଇଛି, ଯେ ମେମୋ ନମ୍ବର 9663 ଡେଟେଡ଼ 18/5/2024। ଆଉ ଏସ୍ଏମ୍ଏ ଲେଟର ଥିଲା 13/5/2024, ଇଏ 18/5/2024 ଅଛି। ଲେଖା ହେଇଛି କପି ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦି କପି ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଲେଟର ନମ୍ବର 12270 ଡେଟେଡ଼ 13/5/2024, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଅଲ୍ ଡିଓ ଆଣ୍ଡ ବିଓ ଫର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନେସେସରି। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଡିଓଙ୍କୁ ଓ ବିଓଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି ବିହିତ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଅଲ୍ ଦି ଡିଓ ଆର୍ ହେୟାର ବାଇ intimidated to take suitable step of publication of gradation list of teachers and headmaster for promotion to next higher level। ସେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବା ଡିଓଙ୍କୁ ଏତଦ୍ୱାରା ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡେସନ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ସ ମେ ବି ଅଣ୍ଡରଟେକେନ୍ ଆଣ୍ଡ ad hoc basis subject to the explicit condition that such promotion shall be awarded by the final outcome of the pending litigation, including to review petition before the Honorable Supreme Court and the writ petition before the Honorable High Court। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏହି ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆଡ୍ ହକ୍ ବେସିସ୍ରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିରେ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି ପଦୋନ୍ନତି ଗୁଡ଼ିକ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଥିବା ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ତଳକୁ ରହିଛି ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ ଆମ ଓଙ୍କାର ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।